हेलो फ्रेंड्स, जय माँ समलेई। गुड मॉर्निंग, जुहार। आशा कर तुम्हें आपण मैंने भल थी। मुई भी भल अच्छे। आईटा देख यहाँ सकाल टाइम हो आम गाँ बाहरी गनु गाँ बोले मो नानी घर गाँ जाऊँ बहुत वर्ष पर यहाँ जाऊँ सकाले आपण मैंने मुई देखेनी पानी कहीं गोटे जीव बोले पूरा बहुत बिजी हबार पड़सी सामान से नुर से कर बोले वीडियो करी टी नहीं है बोले से लगे आपण मैंने मुई देखे कानी पारे आ छुआ मैंने भी इटा कर दियो सेटा कर दियो फिर छोट छुआ भी अच्छे बोले तो कहीं गोटे जीव बोले देख तो सामान पतर बिछा बुना करी पूरा बहुत इटा हो जासी से आपण मैंने वीडियो देखे नहीं पारी और मुझे डेली वीडियो में छाड़ी भी नहीं पारबा। माफ कर देवे मत डेली वीडियो छाड़ी नहीं पारबा। आशा कर आपण मैंने डेली वीडियो छाड़बार लगी सकाल टाइम रे जदि कहीं जदि जीव बोले नहीं बहुत बहुत भल लगसी। सकाले मुई बाहरी गनी कि बाहरी सकाले मोर माँ बेला नहीं गाड़ी वाले आम कल जिते कौन से टाइम रे गाड़ी वाला बेला नहीं सकाल सकाल जल्दी टी बाहरी जीव बेला से कहते कि निजे आर कहीं जे भड़ा जीवे पूरी बलांगीर पेसेंट की काଣା नेबे से सकाले आम जल्दी बाहरी गनु खाली पानी पुना टी डाली डुला टी धुई धुआ होकर पलि आसू फिर नानी घर फिर गधा गुधी करमु तार सकाले जदि कहीं गोटे जदि जीव बोले बहुत भल लगसी। पाग भी देख तो बहुत बढ़िया पाग थी सकाले जदि जीव बोले एत भल लगसी नहीं न आर कहीं जीव बोले सकालू एका जीव बढ़िया खरा मासे और बाकी मास तो जिते बेले गले भी चलबा खासकर खरा मास दिन सकाल सकाल एका जीवा दरकार आज सकाले गले ही भल लगसी। सकाले आपण मैंने भी बाहरी देखबी कहीं जदि जीवार लगी सकाले जीवा बोले एत भल लगसी नहीं न और छुआ पिला नौन बोल तो बहुत बढ़िया सकाले जीवार लगी से आम छुआ पिला भी नौ और बिहा घर भी अच्छे आर भाई खरा मास हो गलान ना इटा मे एप्रिल बेले बहुत खरा हो गलान जान एप्रिल मे आड़े एत खरा हेसी नहीं एप्रिल मे बोली नहीं ना तो पूरा सेप्टेम्बर तक पूरा खरा हो रोचे तो खरा बेले गरमुची बेसी से दिन तो गर्मी जासी। इटा देखो आम से गाँ के इटा पहुँची आसनु एबेका इटा देखो पहुँची आसनु बहुत वर्ष पर इटा आउछ मो नानी घर के हाँ होगला 3-4 वर्ष होगल 3-4 वर्ष होगला 3-4 वर्ष पर इटा आम आउछु से बहुत खुश हो से कहूला जे राति शुइबार भी नहीं रे तो मैंने आसबार खुशी रे शुइबार भी नहीं कहूला आ देखो तो नानी भेने घर के जीव बोले बहुत भल लगसी। नानी भेने घर हो कि माँ घर के हो जीव बोले एत खुश लगसी नहीं न राति सारा तो नींद भी नहीं पड़े। इटा देखो आम उतरी गनु आसी गनु ताकर घर के इटा सकालू किसी भी बजा बुझी नहीं कहबा गीत गुता भी नहीं बजबा माइक सेट जे दादा कहते कि नहीं ड्राइवर दादा कहते कि नहीं एंता वो बिहाघर सरीगलार पहुँचल तमें बोल कहते सकालू तो समस्ते बिजी रहसन बोले से मैंने भी बंद करते हवा। देखो ये आम पहुँची गलु पहुँचा गला पर एबेका मो नानी बोलबा कि नहीं बरा बना बजारे खाएम बोलबा अभी मोर बहन आसला बरा बने से सकालू बहुत बिजी थिला बोले आर केते बेले काଣା हेले करबा हेतले बरा बरी चारे बनामा बनी तापर मोर बहन आर मुई कर बरा मुईटा बनौछु से बना बनी करूछे न मुई किछि नहीं करो मुई खाली बइथिनी सन तार पाखे बरा बरी बना बोली करी मो नानी एकला जड़े लोग बोले हरियाण हो जासी। देखो बरा चाह करी नाश्ता इटा हो गला एबे रेडी छुआ मैंने भी खावा पीबार लगे भूखे भी होते न सकालू बाहरी गनु किसी भी नहीं खावा बोले टी भूखे होते न छोट छुआ तो खाली चाह पीमी न बोलू से बरा खावा लगे टोटाली पसंद नहीं था खाली चाह न पीमी बोलूँ आज दुईटा मोर भांजी और मोर आम ननी गरी नी खाऊली से छुआटा नहीं से लोग पाखे घिची न जमती दुईटा किनारे पलाम बोली एट जगह खोजुछन किनान की खाई बोलिकी से दुईटा जाही बोले से पछके पचाऊे देखो ये खड़ा ही खाइबार लगी नहीं से भी पछके पले आसला और एबे देखो मोर बुहनीटा बने बुना कर नाश्ता पत्र करी समस्त को देखे तब से भी खाऊे यहाँ मोर नानी देखो पानी भरुचे
ପାଣି ପୁଣା ଭରି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ନାନୀ ବେଲା ଯେ ନାସ୍ତା ପତ୍ର ତ ଖାଇ ସାରିଲରି ଏଇଟା କାଣା ଟିକେ ବନ ଯେ ବାସି ଭାତ ଖାଇମା ବେଲେ ଆର୍ ବିହାଘର ଦିନ ବାସି ଭାତ ଟିକେ ଖାଇଛ ବେଲେ ଯେତେ ଟାଇମ୍ରେ ବି ତୁମେ ଖାଇଲେନି ଖାଇଲେ ବି ଚଲବା ଆର୍ ପେଟ ବି ଟିକେ ଗରମ ନେଇ ହୁଏ ଖରା ମାସ ଦିନ ଯଦି ବାସି ଭାତ ଖାଇଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ବାସି ପଖାଳ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି କାହାକେ କେନ୍ତା କହି ନି ପାରେ ବାକି ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଲେକିନ୍ ଏସିଡ୍ ଯାହାକେ ଟିକେ ଅଛେ ବେଲେ ଟିକେ ଏସିଡ୍ ଟିକେ ସେ ବାସି ଭାତ ଖାଇଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ଏବେ ବାସି ଭାତ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ସୋୟାବିନ୍ ବଡ଼ି ଆଉ ଆଲୁ କରି ମିକ୍ସ କରିକି ଏଇଟା ଭଜା ହଉଛି ଭାଜୁ ବୋଲେ ଟିକେ ଚଟପଟା ଟାଇପ୍ର ଖାଲି ବନାମୁ ହେନ୍ତା ସୁଖା ସୁଖା ନି ଭାଜୁ ଚଟପଟା ଖାଲି ବନାମୁ ଦେଖ ଏଇଟା ଅଦା ଲେସୁନ କରି କୁଟି ଦେଇଛେ ମୁଇଁ ଅଦା ଲେସୁନ କୁଟି ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜ କି ଭାଇଲା ପରେ ଅଦା ଲେସୁନ ବି ଟିକେ ଦେଇଦେବ ବେଲେ ସେନ ସ୍ମେଲ୍ ଟିକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଏସି ତାପରେ ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଲଗେଇ ଲୁଗା କରି ଏଇଟା ଭାଜି ଦଉଛି ଦେଖ ଭାଜି ଭୁଜା ଦେବା ତାପରେ ବଡ଼ି ମିକ୍ସ କରବା ତାପରେ ଏନ୍ତା ଚଟପଟା ଏକା ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବାସି ଭାତେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ବଡ଼ି ମିକ୍ସ କଲା ଆମେ ହେନ ଦେଖ ମୁଇଁ ଆପଣମାନକେ ବେଲାକର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଦେଖି ନି ପାରିନ ବେଲାକର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ନି ପାରି ବେଲେ ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ଗରମର ଲାଗି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ତ ବେଲେ ଆମେ ହେନ ଖାନା ପିନା ବାସି ଭାତ ଖାଇନୁ ବାସି ଭାତ ଖାଇକରି ବେଲାକେ ଖାନା ପିନା ଖାଇକରି ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହଉଛେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଇଟା କନ୍ୟା ହାରିକି ଏଇଟା ଗନ୍ସୁଛନ୍ ଗୁଧାବାର୍ ଲାଗି ଗୁଧେଇ ଗୁଧାକୁ ତାପରେ ସେ ଗାଁକେ ଛାଡ଼ି ନେବେ ଗୁଧେଇ ଗୁଧାକୁ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହଉଛି ବେଲାକେ ତ ଆପଣମାନକେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖି ନି ପାରନି ବେଲେ ହେଟା ନ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଗରମର ଲାଗି ଏତେ ଗରମ ହଉଛି ଯେ କାଣା ହେଲେନି କାନ୍ଦବେ ଇନ କୁଲର୍ ଟିକେ ଚାଲୁଛି ବୋଇଲେ ନିକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖ ଛୁଆମାନେ କେନ୍ତା ଖେଲୁଛନ୍ ଖାଲି ମୋରଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖେଲଲେ ଏବେକା ଗରମ ଫେନ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଲାଗ୍ଲା କୁଲର୍ରେ ଦେଖ କେତେ ପାତି ହେଇଛନ୍ ଦେଖ ସବୁ ପୁରା ଏଇଟା କନିହାରି ଗୁଧେଇ ଗୁଧା ସାରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛାଡ଼ିଯିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆର ଦିନ ବି ବାକି ଲୋକ ଛାଡ଼ିଯିବେ ଗୋଟେ ଟୁକେଲଟେ ଦେଖ ତ ମା ଘରୁ ଛୋଟ ଦିନୁ ମା ଘରେ ରହିବା ମା ଘରେ ରହିକି ତାହାକେ ଫିର୍ ପଠେଇ ଦେବା ବୋଲେ କେତେ ଖରାପ ଲାଗ୍ସି କେତେ ଦୁଃଖ ନି ଲାଗ୍ସି ସି ବି ମୋତେ ତ ବହୁତ କାନ୍ଦି ଲାଗ୍ସି ଏନ୍ତାଟା ମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଟୁକେଲଟେ ଦେଖ ଛୋଟ ବେଲୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବା ସବୁ ମା ଘରେ ଇଏ କରିଥିବେ ତ ତାହାକେ ଗୋଟେ ଘରକେ ପଠେଇ ଦେସନ୍ ବୋଲିକରି କାଁ କର୍ମା ରୀତି ତ ହେନ୍ତା ଆମକୁ ଟୁକେଲ ମାନକେ ତ ଏକା ଦୁନିଆ ତ ଚାଲିଛେ ପର ଟୁକେଲକେ ପରର ପିଲା ବୋଲିକରି ଦେଖ ଏଇଟା ଗୁଧେଇ ଗୁଧା କରି ଏଇଟା ଗାଲ ଜୁଉଛନ୍ ଗାଲ ଗୁଲା ଜୁହି କରି ଏବେକା ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେବେ ଆଉ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଧୋଇ କରି ବାକି ଲୋକ ଯିବେ ଛାଡ଼ି ଏବେ ତ ବେଶୀ ତ ଲୋକ ନେଇ ଯାଉନ ଏବେକା ଝିଅମାନେ ଯିବେ ଟୁକେଲ ମାନେ ଯିବେ ଆଉ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କରି ହେନ୍ତା ଗାଡ଼ି ଦି ଗାଡ଼ି ଯିବେ ଆର ଦିନ ସକାଳେ ଯେନ୍ଟା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଯାସନ୍ ଆମର କନ୍ଦ ଲୋକ ତୁ ଜାଣିଛ ବରାତି ଏକା ନେଇ ଆସନ୍ ଆଉଛନ୍ ଆଜିକାଲି ଆସିଲେନ ହେନ୍ତା ନିଗ୍ନ କି ନେଇ ଆସନ ବୋଲି ଆଜିକାଲି ଆସନ୍ ଆଗ ଯୁଗେ ଟିକେ ନେଇ ଚଲୁଥାଏ ଏବେ ହେଲାନ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଚଲେଇ ଦେଲେନ ନେଇ ଚଲଲାଟା ବି ଚଲେଇ ଦେଲେନ ଦେଖ ଏଇଟା ମୋ ନାନୀ ଘର ପାଖକେ ଆସିଲି ମୋ ନାନୀ ଘରେ ଏଇଟା ମୋ ନାନୀ ଗୋଡ଼ଗୁଡ଼ା ଧୋଇଲା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ଏବେକା ଆମେ ଛାଡ଼ି ଯିମୁ କନିଆ ହାରିକି ଛାଡ଼ି ବେଲେ କାଣା ଚାଲି ଚାଲି ଅଧା ଦୂର ତକ୍ ବଟେଇ ଦେମୁ ଆଉ ଆପଣମାନକେ ଭଲ ଲାଗ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନକେ ଛାଡ଼ିମି